क्रिएटिव आइडिया स्वागत तेज रही है न्यूज अपडेट 2123 आप चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी निश्चित आप सेयार कर प्रथम अपडेट आरंभ करवा आपको कहूँ चाहिए जो मैंने प्रिपेयर होती आपणकर कौन आपंकर रिक्रुटमेंट एग्जाम रिक्रुटमेंट डिले चलती मुझे खोलाखोली आपको कहूँ बट प्रिपेरेसन कंटिन्यू रखु आप बैच नियंतु न नियंतु निजे सेल्फ प्रिपेरेसन कंटिन्यू रखु एंड ता सहित ओटेड जो प्रिपेरेसन होती आउ तो रहा 15 दिन एग्जाम आप प्रिपेयर होना भी सुधा आम जोड़ी पारे अदरवाइज आप सेल्फ प्रिपेरेसन होती इट्स ओके। तो फास्ट रही आपंकर लेवल भी असिस्टेंट एक्स कैडर टीचर इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन सीआरसीसी ऑफ द स्टेट जेहेतु आपंकर कहला केवल एक्स कैडर टीचर मैंने प्रमोशन पाइपर छाड़ी सब बेनिफिट से पाइपर सो दैट सीआरसीसी मानक हबार से रोक जापर ना तेणु बर्तमान से रिगार्डिंग चिठी इश्यू होगा। ता सहित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पक्षर चिठी रही अप्रूव्ड वैकेंसी आइसोलेटेड कैटेगोरीज आसी 2025 33311 पोस्ट अच्छी आप अप्लाई करेंगे एंड ता सहित आपंकर माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा एथिरे आपणकर 2026 मसीहा हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा निमंते राज्य समस्त नवम श्रेणी छात्र छात्री को ऑनलाइन एनरोलमेंट आपणकर ऑप्शन आछि एंड आपण माने जदि एनरोलमेंट चाहूचंती एनरोल करि पारिबे एंड एथमे bsc.ac.in को विजिट करके आप निर्देशावली को फॉलो करके आप विजिट करेंगे एंड ता सहित ओएवी विकल चित्र मुझे ओएवी डिटेल कही सारी बीजेडी गोटे एटा इनिशिएटिव थिला तेणु बीजेपी एटा को राजनीतिक प्रोपागेंडा दौची एंड अध्यक्ष सुन आपनकर टीचर जो रिक्रुटमेंट रही रिक्रुटमेंट ऑलरेडी फाइनेंस अप्रूव्ड किंतु रिक्रुटमेंट को रिलीज करने आपन टेंडर आह्वान करने आपनकर मिनिस्टर्स ऑफिस रु रोक लगा जाइए आपणकर जानीपे गवर्नमेंट इंटेंशन एंड ता सहित 5 विधानसभा घेर प्राथमिक शिक्षक संघ घेरिया भी स्वाभाविक कथा एवं 2 दफा दाबी एकाठी हेले एकाधिक संघ हवा भी दरकार कहीं 42 ग्रेड पे आरंभ करी आपणकर शिक्षक मान मूल दरमा और 2001 मसीह कार्य कर समस्त प्राथमिक शिक्षक ठिका कार्यकाल चाकरी गणना करने इनक्रीमेंट प्रदान करने मूल लक्ष्य एवं यहाँ हवा स्वाभाविक ना आपणकर सरकार 3 मास डिक्लेयर कले वर्तमान सुधा भी जियो प्रकाश पाईना से आंदोलन प्रस्तुति चलती 2 दिन रहा तो आंदोलन मझे गैप रहा देखा जाऊ आपणकर जहाँ आप निर्देश आसो हे तो जहाँ सूचना अच्छी जियो ए डिसेम्बर आसीज कि कौन आसूँ संशोधन होगी आसूँ ना आपणकर अधा खंडिया आसूटा को देखा रहा एवं शिक्षक को पेंशन बदल देते निर्यातना निलंबित हेले शिक्षा विभाग किराणी केवल किराणी नुहे गोटे कथा ए किराणी केवल संपृक्त अच्छा ना ए आपणकर बड़ बड़ ऑफिसर डीओ हूँ एडीओ हूँ एमाने संपृक्त अच्छा एने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सूत्र सूचना मिली भास्कर चंद्र गाहाण को निलंबन कराई कनिष्ठ किराणी को यही जिनसटार तदंत दरकार ठीक अच्छे जिला शिक्षाधिकारी कहीदेले माने सेटा बेदरकार सेटा नुहे एक्चुअल फैक्ट कौन सेटा को तर्जमा कर एंड ऑफिस ऑफ द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आपणकर हारभंगा एंड चिठी रही है आपणकर ओसीएस कैडर आपणकर क्लासिफिकेशन कंट्रोल रिगार्डिंग लेवल भी टीचर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाँ तांको वर्तमान ओसीएस रूल अनुसार मिसकंडक्ट एंड इन रेस्पेक्ट आपणकर से पर्पस रे आपणकर पनिश कराई एंड तांकर ए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय व्हिच एंड ए लिस्ट ऑफ विटनेसेस बाय हुम द आर्टिकल्स इज प्रपोज्ड टू बी आपणकर आनेक्स 3 दिखाई कि कथा चिठी आप रिलीज करागला कि आनेक्स 3 टा भीतर अटैच ना आ 30 डेज रे रिटेन स्टेटमेंट देवाई कहुई एवं आपणकर कौन पाई से भली बिहेवियर कले एवं से रिगार्डिंग स्टेटमेंट देवाई भी कहुई अभियुक्त कोरापुट जिले में बंद और मिश्रण होती 686 स्कूल किंतु गवर्नमेंट या वर्तमान खोलियापाई मंगू ना एवं बोर्ड वेबसाइट रे एनआरटीएस परीक्षा फल प्रकाश पे आप देखी ना देखिपारे ओटेड प्रश्नपत्र लीक तदंतकारी अधिकारी जीवन प्रति आ कौन कहे आ तदंत कर किए
ଏବଂ NHRC ଦ୍ୱାରस्ଥ ହେଲେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ। କଥା ହେଉଛି ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ବହୁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ CBI ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗରେ ଜୟନ୍ତ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ DCP ଶ୍ରୀ ମହନ୍ତ OTT ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲାର କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେବା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ମହନ୍ତ VRS ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 21 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ତେଣୁ କମିଶନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ତ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ BSCର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜେଲ୍ରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାରି ବସ୍ତାନି ବୋଝ ଏବଂ ଅନୁପାଳନ ହେଉନି ନିୟମ, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଥର ବି କହିଥିଲି, ମାସେ ତଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମାସେ 1.5 ମାସ ତଳେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷର କୌଣସି ଇନକ୍ୱାରି ହୁଏନି, ଏଇ ଜିନିଷର କୌଣସି ରେଗୁଲାରଲି ଫଲୋ ଅପ୍ କରାଯାଏନି। TRP ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆରେ ମନ ହୁଏ ଖବର ଛପା ହୁଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବଜାୟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି DO ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ DO ବା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପଡ଼େ, ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ବା ମନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତାପରେ ଚପିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି। ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ପାଠରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାହିଁକିନା ପାଠ ପଢ଼ି 1 ଲକ୍ଷ ଏତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ DCC ECC କୋର୍ସ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ 45,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛେ। ଛୋଟ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି। ସେଠି ଆମେ ଗାଁରେ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଦଳୀୟ କର୍ମୀକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛେ SMC ଜରିଆରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ୟୁଥ୍ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ। ଏଠି ସରକାର ଏଠି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ଦରକାର, ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ କହିକି ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଏବଂ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟରେ ମନ୍ଥରତା ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କର ସମାଲୋଚନା, ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦଦରା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏଥିରେ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍କୁଲରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କରିବା, ଆମେ ଗୋଦାବରୀ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା, ମଡ଼େଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଛେ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 8 ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ଯିବେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହତାଦର କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ BJD ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି। ଖାଲି କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ, ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ସେ କହିବ ନା ସେ ଗୋଦାବରୀ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଉ ଫଣ୍ଡିଂ ଦିଆଯିବନି ସେ ସ୍କୁଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ମାନେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ବନେଇବେ, ତାହେଲେ ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାର୍ଷିକ 10-12 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିବ କି ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲା ସେୟା ହେବ। ତ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟେ ଚକ ଭିତରେ ପେଶୀ ହେଇନଯାଉ ଶିକ୍ଷା। ଦଳ ଯିଏ ବି ଆସୁ, ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉ। ରାଜନୈତିକ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ, ରାଜନୈତିକ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ରାଜନୀତି ଜାଗାରେ ରହୁ। ଆଣ୍ଡ ତାଳଚେର ବ୍ଲକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ବଜେଟ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେବାରୁ ବିରୋଧୀ ଘେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କହିଲେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ ବଜେଟ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି ତାହା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶିଶୁ ବାଟିକା ନିଯୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ନେଇ ଗୃହରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି 9,503 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ସଂରକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ସର୍ବସମ୍ମତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ OBC ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପଲିସିକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ହେଇଯିବ, SIR ହେଉଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ହେବ। ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ହେଲେ ଯାହାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯେତିକି ସେତିକି ନେଇଯିବେ, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର SIR ଚାପରେ 2 BLOଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏ ଜିନିଷ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ କୋଲକାତା ଏଠି ବହୁତ ଚାପ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ବାସ୍ତବିକ ମାନେ ୱାର୍କଲୋଡ଼ରେ ହେଉଛି, କାହା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାରେ ହେଉଛି
बा अन्य किसी इनसीडेंट को नारेट करा जाउछि ताहा लोकल आपणकर इंस्ट्रक्शन परे बा लोकल फील्ड जो थे से माने ही जानी पारिबे कहि पारिबे है मीडिया जोटा नारेट हुए वास्तव में सिचुएसन से न थाए एवं बार अंगनवाड़ी कर्मी विधानसभा आगे विक्षोभ अंगनवाड़ी कर्मी कौन दाबी जेहेतु पूरण कराए से दरमा को लेकिन हो एवं से स्थायित्व को लेकिन हो सरकारी मान्यता को लेकिन हो ता सहित मध्याह्न भोजन चाउल हड़प योजना चाउल जबत कले बीओ आप देखिपुंट ये जाजपुर जिलार धर्मशाला ब्लॉक मंडल पंचायत हाईस्कल छात्री मानक ठीक भाव मध्याह्न भोजन दि जाऊ विभिन्न प्रकार कारसादी मध्यम चाउल हड़प कर ग्रामवासी स्कूल अभिभावक जन एवं स्कूल को कम पिला आसते रिपोर्ट अधिक पिला उपस्थित दर्शाई चाउल हड़प कर जनापड़ी तो जदि स्कूल रे पिला अधिक पड़ी 10-12 ताहले एडजस्टेबल कहीं पड़े जेहेतु मध्याह्न भोजन पैसा ठीक से आप मैनेज करी हुए किंतु जदि ताठू अधिक पकाई इट्स कंप्लीट ए क्राइम ठीक अच्छे विद्यालय ताला पकाई महिला गोष्ठी मिललानी मध्याह्न भोजन टंका दाबी पूरण आंदोलन नेक्स्ट हुई आप देखिए 8 दफा दाबी रोषेय विक्षोभ एवं धंदामूलक उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्र छात्री को प्रशिक्षण दिजानी स्वास्थ्य मंत्री को फाइट कोर्ट पठाइले आयुष छात्र छात्री 3 ओडिशा डाक्तर मिलित क्रियानुष्ठान कमिटर धारणा दिज्व एनआरटीएस परीक्षाफल प्रकाश पाई आप देखी ना बोर्ड साइड देखिपारे 46 आईएएस एवं 67 आईपीएस पूरण होनी राज्य में 3000 पुलिस पदवी बर्तमान भी खाली पड़ी आ रिक्रुटमेंट सरकार आपंकर 4000 समथिंग कहते कनेस्टेबल आने बोली कि बर्तमान आर इनिशिएटिव है ना एवं राज्य में खोल 4 नुआ मेडिकल कॉलेज बोली स्वास्थ्य मंत्री कहते सहित ओएस पदोन्नति वरिष्ठता तालिका बाधक साइज एवं डाक्तरी पदवी पूरण नहीं गृह में उद्वेग प्रकाश पाई राज्य में एवं भी 9503 डाक्तर पदवी खाली अच्छी नेक्स्ट हूँ प्राथमिक शिक्षक मान दाबी वर्तमान ब्लॉक लेवल चलती आगामी दिन आगामी दिन 2 दिन पर आप पीएमजी देखा पाइबे ये धारणा ए रैली जेपर्यंत सरकार आपणकर दाबी पूरण न कर लिखित माध्यम स्टूडेंट मास एजुकेशन डिपार्टमेंट निजर क्लारिफिकेशन लेटर न देछि रैली बंद न हवा दरकार कंटिन्यूअसली आपणकर रास्ता रहा दरकार देखा जो कौन हो आगामी दिन आम देखा आशा करी भिडियो माध्यम कंप्लीट इनफर्मेशन दे पार्टी जहाँफल हेल्पफुल लगे पुणी आपको देखा एजुकेशन